টানা তিনবার প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বে নরেন্দ্র মোদী, তিনবার প্রধানমন্ত্রী, তিন গুণ বেড়েছে দায়িত্ব। সকলকে একসঙ্গে নিয়ে পথ চলার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে নতুন সংসদের প্রথম দিনই জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে বিরোধীদের গণতন্ত্র বাঁচাতেও হাতিয়ারকে ভোঁতা করলেন প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনে কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। সংবিধান হাতে নিয়ে একদিকে যখন গণতন্ত্র বাঁচাওয়ের ডাক দিচ্ছে কংগ্রেস তথা বিরোধী শিবির, তখনই অত্যন্ত সুচারু কৌশলে বিরোধীদের জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মনে করিয়ে দিলেন কংগ্রেস আমলে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন, বিরোধীরা অবশ্য আছেন সেই বিরোধিতাতেই। तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट, इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে বিরোধীদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। দেশ চালাতে দরকার সহমতের। অষ্টাদশ লোকসভার শুরুতেই সোমবার সেই বার্তাও দিলেন প্রধানমন্ত্রী। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। প্রধানমন্ত্রী যতই শান্তিপূর্ণ অধিবেশনের বার্তা দিন, বিরোধীরা সেই পথে হাঁটবেন তো? অধিবেশনের প্রথম দিনই যে ট্রেলার দেখালেন বিরোধীরা, তাতে ৩রা জুলাই পর্যন্ত কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। রিপাবলিক বাংলা। টানা তিনবার প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বে নরেন্দ্র মোদী, তিনবার প্রধানমন্ত্রী, তিন গুণ বেড়েছে দায়িত্ব। সকলকে একসঙ্গে নিয়ে পথ চলার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে নতুন সংসদের প্রথম দিনই জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে বিরোধীদের গণতন্ত্র বাঁচাতেও হাতিয়ারকে ভোঁতা করলেন প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনে কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। সংবিধান হাতে নিয়ে একদিকে যখন গণতন্ত্র বাঁচাওয়ের ডাক দিচ্ছে কংগ্রেস তথা বিরোধী শিবির, তখনই অত্যন্ত সুচারু কৌশলে বিরোধীদের জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মনে করিয়ে দিলেন কংগ্রেস আমলে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন, বিরোধীরা অবশ্য আছেন সেই বিরোধিতাতেই। तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट, इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही
अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে বিরোধীদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। দেশ চালাতে দরকার সহমতের। অষ্টাদশ লোকসভার শুরুতেই সোমবার সেই বার্তাও দিলেন প্রধানমন্ত্রী। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। প্রধানমন্ত্রী যতই শান্তিপূর্ণ অধিবেশনের বার্তা দিন, বিরোধীরা সেই পথে হাঁটবেন তো? অধিবেশনের প্রথম দিনই যে ট্রেলার দেখালেন বিরোধীরা, তাতে ৩রা জুলাই পর্যন্ত কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। রিপাবলিক বাংলা। টানা 3 বার প্রধানমন্ত্রীর তখ্তে নরেন্দ্র মোদী, 3 বার প্রধানমন্ত্রী, 3 গুণ বেড়েছে দায়িত্ব। সকলকে একসঙ্গে নিয়ে পথ চলার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে নতুন সংসদের প্রথম দিনই জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে বিরোধীদের গণতন্ত্র বাঁচাতেও হাতিয়ারকে ভোঁতা করলেন প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনই কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी সংবিধান হাতে নিয়ে একদিকে যখন গণতন্ত্র বাঁচাওয়ের ডাক দিচ্ছে কংগ্রেস তথা বিরোধী শিবির, তখনই অত্যন্ত সুচারু কৌশলে বিরোধীদের জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মনে করিয়ে দিলেন কংগ্রেস আমলে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন, বিরোধীরা অবশ্য আছেন সেই বিরোধিতাতেই। तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে বিরোধীদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। দেশ চালাতে দরকার সহমতের। অষ্টাদশ লোকসভার শুরুতেই সোমবার সেই বার্তাও দিলেন প্রধানমন্ত্রী। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। প্রধানমন্ত্রী যতই শান্তিপূর্ণ অধিবেশনের বার্তা দিন, বিরোধীরা সেই পথে হাঁটবেন তো? অধিবেশনের প্রথম দিনই যে ট্রেলার দেখালেন বিরোধীরা, তাতে ৩রা জুলাই পর্যন্ত কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। রিপাবলিক বাংলা।